अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, मिर्ज़ाई कादियानी अपना मिशन किस तरह खुफिया तौर पर चलाए हुए हैं और मुसलमानों को किस तरह वो वर्गलाते हैं, फंसाते हैं और किस तरह सादा लौह मुसलमानों को इस्लाम से हटाकर कादियानियत में दाखिल कर रहे हैं। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ ताकि मुसलमानों की आंखें खोलें कि हम क्या कर रहे हैं और दीन दुश्मन लोग क्या कर रहे हैं। वो अपने मिशन को किस तरह जारी रखे हुए हैं, खुफिया तौर पर मुसलमानों को कादियानी बनाने में, मिर्ज़ाई बनाने में और दीन से दूर करने में किस तरह वो कोशां हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है, आप इस वीडियो में देखेंगे आपकी आंखें खुलेंगी कि देहातों में जाकर, सादा लौह मुसलमानों में जाकर कादियानी किस तरह खुफिया तरीके से तबलीग करते हैं और अपना मकसद, अपना पैगाम लोगों को किस तरीके से पहुंचाते हैं। पहले ये एक वीडियो देखें और आगे देखेंगे इस वीडियो में पूरे इंकिशाफात, पूरे सबूत, बाकायदा कादियानियों के फारम और उनकी हिदायत, तबलीग का तरीका, ये बंदा किस तरह जुमा के दिन जाकर लोगों को वर्गिलाता था और मुसलमानों के हत्थे चढ़ गया। फिर मुसलमानों के इसके साथ क्या किया, ये सारी तफसील इंशाअल्लाह आप इसी वीडियो में देखेंगे। पहले एक वो झलक सुन लें, वीडियो देख लें, फिर आगे बात करते हैं। इत्थे जुम्मा पढ़ाना मना है, मुंह तो लाओ जी। जुम्मा पढ़ाने ने अपना अभी जी आज तो तू पढ़ाया जुम्मा इत्थे। तैर साहब दी थे मैं वेख्या ही नहीं, पीछे हम नहीं बैठे, काशा भी नहीं पीछे बैठी। तू 11:30 बजे इत्थे आया है, मैं दिखाना पड़ना। तू 11:30 बजे आया है। तू मिर्ज़ाई है ना? एक मिनट गाल सुनो, तू मिर्ज़ाई है, तू मिर्ज़ाई है ना? हाँ, लेकिन तू हमना इत्थे जुम्मा पढ़ावन जी। उसने फोन करो, आख मैं मुसलमाना डक लिया, उन्हें फोन करो पर मैं मुसलमाना डक लिया। तुसी चोरी चोरी जुम्मा पढ़ाते हो। अच्छा डॉक्टर साहब वीडियो बना, वीडियो बनती पे ना देखा। हाँ ठीक है, वीडियो बनती पे। तुसी चोरी चोरी हम जो 11:30 बजे तू आया इत्थे। आ बैग खोलो जी, बैग की किताबां। एक मिनट बैग खोल के देख ले। डॉक्टर साहब वीडियो बनाओ। नहीं तेरा ना डॉक्टर हाँ खोलो, डॉक्टर साहब वीडियो बना। 11:30 बजे आए जी। आ किताब देखो जी, इस किताब के अंगूठे लवेंदे ने सब कुछ करेंगे। इतने कागजात तो क्यों ले बाहर कटा? चल मैं खुद कर लूँ। सारी पीछे के सारे वीडियो बना, सारे मेरे नाम लिख कर आओ। अच्छा हम मकाशा नहीं कर मैं पढ़ा दे। आ घराना नंबर है कि नाम सेक्रेटरी, रिपोर्ट फार्म सेक्रेटरी, ठीक है जी। इस फार्म पोर करवेंदे जी। एक मिनट जी, आ फार्म जी लिखा ए मिर्ज़ाई तो साडे मारू पटियां विच आके तबलीग कर देन। आ फर मेरी वीडियो विच बना, पीछे मेरे भी आ फार्म जी है। हां जी रिपोर्ट माना बने दे तुसी। मैं एक मिनट, तू इस रिपोर्ट बनाना है ना? हां जी। तेरा नाम की है? बशीर। किथों है? फैसल बोलना की दावर चो। ए तुसी हर वेले आंदे हो? हर जुम्मे आंदे हो? ठीक। अच्छा जी, ए की नसीर अहमद है कौन? अच्छा उतो तू तो कहना कि मैं इत्थे आंदा ही किसी काम वास्ते आया कि आ कागज सारे मिर्ज़ाइयां दे ने। आ कागज सारे मिर्ज़ाइयां दे ने, ठीक है ना? रिपोर्टां ने। हां जी रिपोर्ट क्यों बना दे हो? ये रिपोर्ट किस काम तैयार कर? नमाज पढ़ी है नहीं? अच्छा नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी? नमाज जदों गवर्नमेंट ने तुहानू आख्या है ओए ओरा हां देखो जी। आ मिर्ज़ा बशीर अहमद चनियोट आ देखो जी, इत्थे ए तबलीग करन आंदे ने, मुसलमानां नू वर्गलावन आंदे ने। ए जुम्मा पढ़ावन आयो ना, ए बिना वेख्या ए जुम्मा पढ़ावन आयो। आ सबूत देखो जी, आ देखो जी, इत्थे कहंदे कोल आयो।
ना करो केड़ा अभी बस कर जुल्फकार रोने ते घर तुसी बैठक दे विच जुम्मा नहीं पढ़ाया नहीं पड़ा क्यों झूठ बोल रहे क्या झूठ हो बोल मैं रहे हो? अपनी आंखां नाल वेख्या मैं तुहानू नहीं झूठ बोल रहा आ हुण दो बंदे अगे गए ने बाहर बैठा एक मैं दो बंदे अगे गए ने हाँ, एक पैंट शर्ट पाई हुई है हेलमेट कसी हुई है दाढ़ी मोहन गया बंदा हुण मैं रोकया इत्थों कपड़े लेके गया रोकया ना कुछ भी दसया आ वेखो इत्थे हाल ही जनाब वाला गवर्नमेंट ਨੂੰ ਅਪੀਲ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫਦਾ ਦੇ ਇਹ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰਾ ਮਿਰਜ਼ਈਅਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਮਿਰਜ਼ਈਅਤ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਸਭ ਕੁਝ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਭ ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਮਰੂਬੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ना मेरी नहीं ਨਾ ਤੂੰ ਮਰੂਬੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਜੀ मेरी से बैठे हुए हैं ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਫੋਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮਸੀਹ ਮੌਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਬਾਨੀਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਹਿਮਦੀਆ ਆ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਨਾਬ ਵੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਖੋ ਤਰਜਮਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਜੀ हाँ जी आ वेखो आ बशीर है अमृता बशीर सब कुछ थले लिखे हुआ आ रिपोर्टा वेखो मेरा नाम बशीर है तू भी मिर्जाई है ना मिर्जाई है ना इत्थे काम तेरा जुम्मे नु की होंदा मैनू ये तो दस ना जुम्मे में मैं नहीं आया मैं ए जुम्मे नु मैं 11:30 बजे तो आया मैं तेरे स्कूल को वेख्या तू नकाब मैं तो दसया 11:30 बजे आया है बंदा ये 11:30 बजे ते आया मेरी गल तो सुनो गल सुन दे पाया ना तो बैठा मेरे साहब वो जो वन फाइव ते कॉल करके आका सारे पुलिस हुंदी सारे पुलिस हुंदी तू नंबर तू मोबाइल तोड़ का है हाँ मलक जवेद इकबाल ये कौन है अच्छा उर्दू डावर दे सारे आज ना खुतबात हैं इन्हां दे सारे इत्थे खुतबा देंदे ने ठीक है ना मैं नहीं दिखता काम करना बार-बार मैं जी हुण एक आ कागजात सबूत की दसदा पिया सबूत की दसदा पिया मेरे में इस्लाम वाले आ तेरियां इतलामां ने इत्थे जुम्मे नु तू की करन हमना मैं आया नहीं मैं आ वेखो जी खलीफा हजूर अनवार आ वेखो जी अल्लाह ताला आ वेखो जी ना आ सवाई डॉक्टर साहब पढ़ के सुनया थोड़ा जा 8 सितंबर आ पढ़ के थोड़ा सुनया थोड़ी लंबी पीछे होके वीडियो बना दो हजूर अनवर आ वेखो जी और तबीयत की शोभ में ऐसे हैं आ मौलवी मोहम्मद पटियाले इन्हां दी किताबां विचों जेड़ा ना छोटे छोटे शार्ट ले आंदे ने आ वेखो जी ए ओ ना किताबां शार्ट आंदा इस मारू च मैं तैनू वेख लिया ना तो तू जिंदा नहीं जाएगा हैं वादा करदा पे तू आया ना जुम्मा पढ़ान मान ना मैं नहीं आया नहीं जुम्मा मोड़ क्या पढ़ाया मैं पढ़ाया से पिछो की वीडियो बना पिछो के बना सारी वीडियो ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ मोटरसाइकिल ਦਾ ਨੰਬਰ शनाख्ती कार्ड शनाख्ती कार्ड अपना दिया जी अज़ान मोहतरम आपने देख लिया सुन लिया। इस वीडियो के दिखाने का मकसद मुसलमानों की आंखें खोलना है ताकि मुसलमानों को पता चले कि दुश्मन हमारे अंदर किस तरह घुसा हुआ है। सिर्फ घुसा हुआ नहीं, हमारे ईमान को लूटने के लिए वो हमारे घरों तक पहुंच गया है। किस तरह ये बूढ़ा शख्स किस तरह ये कादियानियत का मवाद लेकर किसी देहात में जा रहा था, मुसलमानों ने इसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और इसको तंबीह की, कहा कि आइंदा हम तुम्हें इस इलाके में ना देखें वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। हालांकि चाहिए तो ये था कि जिस तरह के मुसलमानों के जज्बात हैं वो अगर भड़क उठते तो कौन बचा सकता था। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जिन मुसलमानों ने इस कादियानियों को पकड़ा है, मौके पर उसका मवाद देखा है, उसकी तहरीरें मौजूद हैं और बड़े मिर्ज़ाइयों की तरफ से हिदायत मौजूद हैं, उनके मरकज़ की तरफ से हिदायत मौजूद हैं, फिर भी उन्होंने अपने जज्बात पर कंट्रोल रखा है। उसको मारा नहीं है, पीटा नहीं है। अगर वो चाहते तो इलाके में ऐलान कर देते कि कादियानी अलल ऐलान तबलीग करता हुआ पकड़ा गया है, लोग वो हशर करते जो फिर दुनिया देखती है। और फिर जज्बात तो ज़ाहिर है फिर उभरने थे। तो इसलिए ये हालात क्यों ख़राब होते हैं? इसलिए कि जब ये लोग छुप छुपा कर मुसलमानों पर हमला करते हैं, छुप छुपा कर उनके ईमानों को
ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے جذبات بھڑکتے ہیں اور پھر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی فساد پھیل جاتا، پھر کہنا تو جی مسلمانوں کے جذبات خواہ مخواہ بے قابو ہو جاتے ہیں، حالات کشیدہ ہو گئے، یہ ہو گئے وہ ہو گئے۔ اگر بالفرض والمحال خدا نہ خواستہ یہاں پر حالات کشیدہ ہو جاتے تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ مسلمان یا وہ خود قادیانی جو خفیہ طور پر اپنا مواد لے کر مسلمانوں کی کسی بستی میں جمعے کے لیے جا رہا تھا اور مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا۔ مسلمانوں اپنے ارد گرد نظر رکھو، ان لوگوں کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، چار ٹانگیں نہیں ہوتی بھی وہ دور سے پہچانے جائیں کہ یہ قادیانی ہیں، حالانکہ قانوناً شرعاً اخلاقاً ان کو شعائر اسلام اپنانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو مسجد بنانے کی، اذان دینے کی، علل اعلان تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ شخص یہ قادیانی جو اپنے قادیانی ہونے کا اقرار کر رہا ہے اور مسلمان اس سے پوچھ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ تو قادیانی ہے، یہ مسلمانوں کے علاقے میں کس کی اجازت سے جا رہا تھا، کیوں جا رہا تھا، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے؟ مسلمانوں اس بات پر غور کرو، اپنے ارد گرد نظر رکھو، اپنے ارد گرد کو دیکھو۔ دشمن صرف تمہارے مال کا دشمن نہیں ہے، دشمن صرف تمہاری جانوں کا دشمن نہیں ہے، دشمن تمہارے ایمان کا بھی دشمن ہے، جو تمہارا سرمایہ حیات ہے، جو سب سے عزیز اور قیمتی چیز مسلمان کی ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ یہ لوگ تمہارے گھروں تک پہنچ گئے ہیں، پابندی کے باوجود، ان پر بین ہونے کے باوجود، شرعی قانونی پابندی کے باوجود دیکھیں کس طرح یہ اپنے مشن کو خفیہ طور پر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو بستی میں جا رہا ہے کہ یہ پہلی بار نہیں جا رہا اور یہ بغیر کسی رابطے کے نہیں جا رہا، بلکہ اس کے پہلے بھی وہاں پر لوگ موجود ہیں اور وہ ساتھی بتا بھی رہے ہیں کہ پہلے بھی 2 آدمی یہاں سے گزرے ہیں اور وہ فلاں جگہ گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ خفیہ طور پر اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں دشمن تمہارے سن پر آن کھڑا ہے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، ایمان کی۔ آج مسلمان اپنے مال کی تو فکر کرتا ہے، اپنی اولاد کی فکر تو کرتا ہے، اپنی دنیا کے بارے میں تو 1000 بار سوچتا ہے۔ اے مسلمان، کبھی تو نے اپنے ایمان کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ اپنے دنیا کے دشمن کے بارے میں تو تمہیں معلوم ہے، تو اپنے مال کے دشمن کو جانتا ہے، عزت کے دشمن کو جانتا ہے، جان کے دشمن کو جانتا ہے۔ اے مسلمان، تو اپنے ایمان کے دشمن کو کیوں نہیں جانتا؟ اس کی پہچان کیوں نہیں رکھتا؟ کب تیری آنکھیں کھلیں گی؟ اے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، اپنے ایمانوں کی حفاظت کیجیے، اپنی اولادوں کی، اپنے دوست احباب کی، اپنے عزیز و اقارب کی فکر کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان لٹ جائے اور پھر تم پچھتاتے رہو اور بے ایمان ہو کر، بے دین ہو کر اس دنیا سے جاؤ۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ہمارا دین آخری دین ہے، قرآن آخری کتاب ہے اللہ کی، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، ہمارے دین کے بعد کوئی دین نہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کسی اعتبار سے، نہ ظاہری اعتبار سے، نہ باطنی اعتبار سے، نہ مبلغ ہونے کے اعتبار سے، نہ بروزی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی نبی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ سب سے آخری نبی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو لہذا میں حکومت وقت سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات پر کڑی نظر رکھی جائے، کیونکہ جب اس طرح کے معاملات واقعات پیش آئیں گے، مسلمانوں کے جذبات بھڑکیں گے، حالات خراب ہوں گے، تو اس کی ذمہ دار حکومت بھی ہوگی۔